السلام زغبركم تخاتل تيمان إنفو ميديا كما يتوعلو نلومي قدام على تعسر تقنبوت قلتشحن عسران حموشتن كم تلمود زتفل علي وانا ويان حاسرتي زعباتات زيناتات نعزلكم متسلقو مكتالكم يعدم كبرات تخاتلتي قدمي ناب مدباتي محلافي حنتي قداسيت حبريت علاتني إذن تريوان زلخم حواتنا أدنا أزمراكم اون قوالا دانايت كلتين بحنساب حمام كانسر حميما أب هاجر تايلاند حجي نحكمنا أبو يركب الله أبز حالف أوان كاب أبلا سدرابيتن كاب فتوتن كبابي $14 زخون جنزب تخفيلو تحكمنا وأقلقلوت إن تسالت أقوله تجنزب كأكل سلزي كعله حجون توسخ الجنزب سلز تحاتته حجي نزن كلت أدم قالن هو تادحن حنتنا يقوفان دمي لينك تخفيت الله ذات ريواز لكم لينك مالتي سلزي كبرات حوات كلهم قدسات ولا ببعقمهم ببزل لكم نزن كلت أدم قالن هو تنمدحن ببعق منابزا قوفان دمي لينك خيدنا دونيت نخنقبر كحبركم فتو خبرات تخاتلتي تا لينك ابناي كل جزء كومنت سيكشن كقدفلكم تقديسكم خبرات تخاتلتي نزين حواتنا كندحنا كنقبر نكلالنا بعبيو ابز قص زلو وي صباح وي دحر صباح ابز مدبي ون حيزين كمص سلازخونكو اب مصيخم زلون صقمات كتسمعوا تخليهم سلازي ازيا كحبركم سلدلوخي بمجمرتا زغرب لكم من بار كبرات تخاتلتي كم زفلت عمي كم زحج وان تمال مالت على تشعت ورح مشتلتش عسران حموشتن اب هاجر اسرائيل اب لعلي حونا مقالستنا زغونه حونا ود ورقو يبراه قش ببراهتهم مالتي بستفصم قتلت درو عمت خوينلو بذا قاطع من بار كلهم تقالستي اب استفلالي خفالات عالم زركبو زغري قدامي عمت حونا جينا تقالساي ود ورقو بشمع مولعن زتفلالي سبورتاو نتفتات بمقبارن كذكرو وعيلو مالو لما عنتي تمالي هلا مالتي زي بتعمي كم تستبهله ني حونا ود ورقو تيز ود قل علماء امودات انا مبصحن قال سناون بتي ابلعلي كم بعل ود ورقو حونا هايله حونا راستا ود حقوسن كالوتن زبلو تقالستي بزتفصمه قتلتن قفعتاتن قال سنا دو كم زي بلن رأسنا خم زي نمرأي بتبعت تقالستي أب سفلالي هجرات كمستري وزلهم لو ما عنتي ناي تذكروا بعلات ككاير وعيلو لهم من قصقاسات ويكانت فتات مالتي بس مسرت مار كم زراهم بهاجر أوغندا زلو تقالستي كل جزية إذا قال سزي دوا بيلون كاب زلو تبعت من أسيات أب وشت تصلا أخوينهم ن حاونا ودوركو بستفلالي سبورتاو نتفتات كعسو قرقطمات بمكياد ذكيرو ملو اب كالوت هاجراتون اب زغبرو نتفتات كله ن ودوركون كالوت كلهم كم ودوركو زبولو نزي قال سيلوم واغا زخفلو تقالستن ناي مذكر داي قدامي عمت زخر ناي يبراه ودوركو كغبرو عيلمالو هولاند بلجيوم كالوت هاجراتون كوما عينت نتفتات ككايرو عيلو بزاق بتعم دس بليو حجون قال سنة قصاليو نايزوم جغانو تقالس زيوم قالسي اب مجرشا مدروخو نمبصح دما خولنا خنراب عربي قبا بمقصال زغرب لكم دما خبرات تخاتلتي بعد 7 ورح حموشته 2025 قدم قال معالتات مالتيو اب عد انجليز ببرغيد نحمودو زتسالطه ازيو دس بل دبلوماسياو سرح ونالو ابزي نزتخايد دبلوماسياو سراح زتفلاليو انجليزاويان كسا بوليس كوميشنر غازيطنياتات صحافتي نا يونيفرسيتي ممهران وكلتي كالو تستفلاليو قدسات زيغاتاتن تساتيفوم نيرم بابالات برغيدنا حمودو بفلاي كان زمدب زي زدالو كما الحفتنا ميري مقدلاويت زتفلاليو مدبات قريبوم بفلاي كا قند علامه نايزي زنبر ركب ن سغره دباوي چكونا ويكا ترانسناشنال ريبريشن زملكت كوينو بزح مصنعتاو صحفاتن حدا دوكيومنتاري بزعبه سغره دباوي چكونانون قريبولو مالتي ابز ጉዳይ ዝባር ስርዓተ ግደፍ አብ ደገ በፍላይ ማለት አብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት በዝተፈላለየ መገድ ገይሩ ዝገብሮ ናይ ገንዘብ ምዝመዛን መፍረራሕን ምስላይን በዝተፈላለየ መገድ ኻን ዘውም አብ ዘሎ ስደተኛታት ምጭኳንን መፍር ከምዚ እንታይ ዝባሃል አብራዕድ ምእታውን ዝምልከት ብዙሕ ጽሑፋት ቀሪቡ ዘሎ በዓብዩ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ናቡ ተሳትፉ ነይሩ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ማለት ናይ ቀርና አፍሪካ صحافن نايتي قرن افريقاون جيوبوليتكس تنتانني
أزيو صبوا زغنا حبريت أي زلوا بزعبة زي سكرة دبا أو تكونا يكونن دبا إنجليز زلوا سي أب كله كنا عالم زلوا ناي ترانزناشنال ريبريشن بروجرامات ونزكاتات الجازيت إني أصلا زغنا بو سافح زغنا مدبي قريبو قالوت إنجليزي عن جازيت إني تاتن قالوا وكلتنا يفرسات ونتساتيفهم نيرهم نساتهمون جبوا زغنا مردات وسيدهم زلوا مردات ونهزبي أقريبا مالو زي سرح زي كم تيبز حلفوا ونتزاراري بنالو نيرنا بقالوت هاجرات كم على أستراليا أب نروي أب جل هاجرات قالوت هاجرات عالمون بزح استسرحلو سرحات سلازلو كم زعينة سرح بمقبار نتوم نبرولون دلنا عدتات بزعبا قالسنان هلاونان أصبيقنا بمحبار كمتي أبز حلفة أب جرمن زقات جيجاتات نخيد جم كم زعينة سرح خمزلو زتابع سرحيو بتعمل دزبل سرح خم سريحهم برجعنا حمود عد إنجليز مستزقات أمو زتفلاليو أب زتفلاليو وان شجرات بزح عود خونه سرحات يسرح خمزلو زر ملكتي سلازي إذا سرح يزحجونا بقالوت هاجرات بزل على ملكو قصل تثبيتنايو سرحهم سرح بحق دزبليو قصلو خبلكم فتو بمقطال زغرب لكم من بار كبرى تخاتلتي غداي صمدو زملكتن كالو خل ابز خبابينا ابز خبابي فلاي قرن افريقيا زلو حدشتي خنتاتن زملكت لو معانتي ناي حوحاتا بومبر دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መግለጺታት ይህብ ነይሩ ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ እዚ ናይ ጽምዶ ዝባል ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ እቲ መልሲ ብቐጥታ ኣይመለሶን ልክዕ ከም ናይ ፕሬዝደንት ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ዓይነት ኢንተርቪው ኢሎ ነይሩሎም ማዓንቲ ኮለሊ ዝብል ነይሩ ሰላም ንደሊና ሰላም ዘይደሊ የለን ኤርትራዊ ንደሊዮም ንሕና እውን ንደሊና ኢሉ መሊስዎ ሕጂ ሰላም ዘይደሊ ሰብ እውን ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ማለተይ ኩሉ ሰብ ሰላም ይደሊ ግን ሰላም ብኸመይ ኢኻ ተምጾ እንታይ ስለ ትገብር ኢኻ ተምጾ ማለት ኣብ ዝሓለፈ 2018 እውን ሰላም ንደሊና ተባሂሉ ብክልቲኡ ወገን ተዘሪቢ ብሓንሳብ እውን ተራኺቦም ሰላም ተባሂሎም ግን ንሰላም ኣቀዲምካ ክግበሩ ዝግበኦም ኣቀዲምካ ክምለሱ ዝግበኦም ሕቶታት ስለ ዘለው ቶም ሕቶታት ከይተመለሱ ሱቂልካ ናብ ሰላም ኢልካ ናብ መጻወድያ ምእታውሲ ቅቡል ኣይኮነን ስለዝተባህለ ሕጂቲ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ በዚ ኮይኑ በተ ግን ብዛዕባ ናይዚ ጽምዶ ዝምልከት እዚ ኣጥራሕ ኢሉ ወላ ሓንቲ ሰማዕ ኩሉ ፍረ ነገር የለን ልክዕቲ ኢንተርቪው ነዊሕ ነይሩ ግን ወላ ሓንቲ ሰማዕኹ ነገር የለን በጉዳይ ናይ ጽምዶ خالق حدش ነገር ሪናዮ ዘለና ኣብዚ ሰሙን እዚ ኸዓ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ፋኖ ኣብዚ ቅድሚ 2 መዓልቲ ቢሉ ሓደ ናይ ጥምረት ሓይሊ መስሪቶም ኣለው እቲኦም ናይ ወሎ ናይ ሸዋ ናይ ጎንደር ናይ ጎጃም ተባሂሎም ተኸፋፊሎም ዝነበሩ ናይ ወሎ ናይ ፋኖ ዕጡቃት ሓይልታት ሓደ ኮሊሽን ፈጢሮም ኣለው ዘምትሪዎም ዘለኹም ካ 4 መራሕቲ ናይቲ ግንባር ኮይኖም ኣለው እዚ ማለት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ دكتور أبي أحمد ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ بعبيو ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሃዲግ ዝገብሮ ዝነበረ ጸቕጢ ዘሴም ነገር እዩ ዝጥቀም ዘሎ ምስ ፋኖ ኑሕ ዝበለ ዝምድና እዩ ዘለዎም ኣብቲ ግዜ ናይ ኩናት ትግራይን ኤርትራን ዝነበረሉ እዋናት ሒዞም ዝመስረቱ ርክብ ስለ ዘሎ بعبيو እውን ፋኖ ሙሉእ ወታደራዊ ዕጥቂ ሙሉእ ትሬኒንግ ካል ሎጂስቲካዊ ኢንተሊጀንስ ሓገዛትን ካብ ኤርትራ ከም ዝወስዱ እዩ ዝነገር እዚ ዝግበር ዘሎ ኮሊሽን እምበር ሕጂ ፋኖ ከምዛ ዓይነት ነገር ምስራቶም ብዙሓት ከም ዝዛረብዎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቁሩብ ሓበሬታ ሂበኩም ነይረ ኣብ መንጎ ቲፒኤልኤፍን ህግደፍን ፋኖን ሓደ ኮሊሽን ክፍጠር ተደልዩ ኣብቲ ከባቢ እቲ ኣሰላልፋ ማለት እዩ እዚ እውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ኣስመራ ከም ዝራኸቡ እዩ ዝሕበር ዘሎ ምናልባት ኦፊሻሊ ኣብ ኣስመራ መን እዮም ክርከቡ ዝተፈልጠ ነገር የለን ግን ኣብ ኣስመራ ሓድሽ ነገር ከም ዝረአ እዚ ርግፀኛታት ኮይና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብዙሓት ሰባት እውን ሂንቲ ይብሉ ኣብ ኣስመራ ሓድሽ ነገር ከም ዘሎ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ሕጂ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ናይ ጥምረት ምትእኽኻብ ብስርዓት ህግደፍ ዝተወደበን ኣንጻር ኣብይ ኣሕመድ ጸቕጢ ንምግባር ዕላምኡ ከም ዝኾነን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ማለት እዩ بخاله مداي كم تزبولكم ناي تግራይ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና ድማ ብግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጁን ኣብ ትግራይ ብዙሓት ቻሌንጅስ የጋጥሞ ለው ልክዕ ከምቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ዓይነት ቻሌንጅስ ዘጋጥሞ ዘለው ሎማዓንቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ደቡባዊ ክፋል ናይ ትግራይ እዚ ራያን ከባቢያን ዘሎ ኣትዮም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ከባቢታት ዝገበሮ ናይ ስርዓት ምትዕረራይን ምሕደራ ምትዕረራይን ክገብሩ ምዃኖም ሓቢሩሎ እዚ ማለት ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዋና በዓል ዓዲግራትም ካልእ ከተማታት ዝተገብረ ነገር ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ምናልባት 5
6 መዓልቲ ዝኾኑን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ እቲ ምርጫ ቦርድ ዝበሃል ብዛዕባ ሕወሓት ሓደ መግለፂ ከውፅእ ትፅቢት ይግበር እዚ ማለት ንሕወሓት ወይ ሕጋዊ ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ምዝግቦ እዩ ትፅቢት ዝግበር ዘሎ በዛ አጋጣሚ ባር ዶክተር ደብረጽዮን ሎማዓንቲ እውን ብዛዕባኡ ተዛሪቡሎ ናይ ምርጫ ቦርድ ናይ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ሕጋዊ ይበል ኣይበል ብዘይገድስ ንዓና ዝጎድለና ዝውስኸና ነገር የለን ከም ዘለና ክንቅፅል ኢና ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ውዕል ፕሪቶሪያ እንተተግቢሩ ድማ እቲ ክፍጠር ዝኽእል ሓደጋ ከም ዘሎ ሓበሬታ መሓላሊፉሎ ማለት እዩ ብዓፂሩ ግን እቲ ኩነታት ተኣሰላልፋ ነዚ ይመስል ስርዓት ህግደፍ ምስ ፋኖን ምስ ሕወሓትን ርክብ ንምግባር ብዙሕ ፃዕርታት እዩ ዝገብር ዘሎ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ አክቲቭ ዝኾነ መልሲ ዝተዋሃበ ነገር የለን ከም ዝረኣኹሞ ብማሕበራዊ ሚድያን ብዝተፈላለየ መንገድን ገይሮም ጥራሕ መልሲ ዝህቡ ዘለዉ ማለት እዩ ካልእ ዘቕርበልኩም ድማ ኹብራ ተኸታተልቲ ኣብ ሃገረ ቤልጅየም ከተማ ብራስለስ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ክሳብ ሎማዓንቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ባእሲ ኣብ መንጎ ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ናይ ተፈላለየ ሃገራትን ኣብ መንጎ ፖሊስን ይካየድ ኣሎ እዚ ብዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዝኾነ ኣቓልቦ ዘይተዋህቦ ወይ ከዓ ሸፈነ ዘይተዋህቦ ባእሲ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑን ሓያል ምዃኑን እዮም ብዙሓት ኣክቲቪስትስ ጋዜጠኛታት እውን ይገልጹ ኣለዉ ስለምንታይ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ከቃልሖ ዘይደለያ ዝተፈልጠ ነገር የለን ግን ኣብ መንጎ ስደተኛታት ዝተፈጥረ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ምናልባት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ቤልጅየም ብዙሓት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጥንቃቐ ክትገብሩ በዛ አጋጣሚ ሓበሬታ ክህበኩም ፈቱ እቶም ኣብኡ ዘለኹም ኦልሬዲ ትፈልጡ ኣለኹም ግን እቲ ኩነታት ከመዩ ኣብቲ ሃገር ቤልጅየም ብዝሒ ዘለዎም ስደተኛታት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣለዉ ስለዚ እቶም በፂሕኩም ዘሎ ሓበሬታ በፂሕኩም ኣሎ ዘይበፃሕኩም ግን እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልኦት ከተማታት እውን ከይልሕም ስጋኣታት ስለ ዘሎ ጥንቃቐታት ንክትገብሩ ኢለ እዚ ሓበሬታ ኣምፅኤልኩም ዘለኹ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ባእሲ ኣብ መንጎ ስደተኛታት እዩ ካልእ ዘቕርበልኩም ክቡራ ተኸታተልቲ ሓንቲ ሎማዓንቲ ዝረኣኽዋ ቪድዮ ናይ ኣብ ኤውሮጳ ብፍላይ ፈረንሳ ትበሃል ሃገር ከመይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ኮላፕስ ወይ ከዓ ናብ ውድቀት ገጻ ተምርሕ ከም ዘላ ዝገልጽ ብሓደ ጀርመናዊ ምሁር ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ዝናይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ማለት እዩ ሰሚዐ ብጣዕሚ ገሪምኒ ባይ ዘ ወይ እዚ አላርሚንግ ኢሎም ዘለዉ በቃቲ ናይ ፈረንሳ ዘሎ ኩነታት ሲ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ እዩ ወሪዱ ዘሎ ዝብል ሓንቲ ቪድዮ ሰሚዐ ኣለኹም እስከ እቶም ቋንቋ ጀርመን ትፈልጡ ኦልሬዲ እቲ ቋንቋ ጀርመን ትሰምዑ ስለ ዝኾንኩም ዝብሎ ዘሎ ሰብኣይ ክሰምዑ ኢኹም እቶም ዘይትሰምዑ ቋንቋ ጀርመን ከዓ ነዛ ትቕፅል ዘላ ቪድዮ ሕፅረ ቢለ ሳማራይዝ ገይረ ክነግረኩም እየ መጀመርታ ግን ገለ ክፋል ካብቲ ቪድዮ ከስማዓኩም እየ Frankreich steht am Abgrund. Und was jetzt passiert, wird die gesamte EU ins Wanken bringen. Das Land, das einst für Wohlstand, Stabilität und politische Stärke stand, verliert rasant an Einfluss. Wirtschaftlich, politisch und international. Und das ist kein französisches Problem. Wenn dieser europäische Schwergewichtsstaat fällt, wird die Schockwelle auch Deutschland treffen. Und jeden Sparer, Anleger und Steuerzahler in Europa. Die Lage ist dramatisch. Frankreichs Schuldenquote liegt bei über 100% des Bruttoinlandsprodukts, während Deutschland trotz aller Krisen noch bei rund 60% steht. Premierminister François Bayrou schlägt Alarm. Und das völlig zu Recht. Bereits jetzt verschlingt der Schuldendienst über 62 Milliarden Euro jährlich, mehr als der Staat für Bildung oder Verteidigung ausgibt. Und das ist erst der Anfang. Prognosen gehen davon aus, dass es bald über 100 Milliarden Euro pro Jahr sein könnten, allein für Zinsen und Tilgung. Frankreich droht, die Kontrolle über seinen Haushalt zu verlieren und das in einem globalen Umfeld, das wirtschaftliche Fehler gnadenlos abstraft. Parallel kippt die wirtschaftliche Lage. Ein sich zuspitzender Handelskonflikt, insbesondere mit den USA, trifft zentrale Exportsäulen. Landwirtschaft, Luxusgüter, Automobilindustrie. Erste Unternehmen melden Exportrückgänge. Analysten sprechen von einer möglichen Kettenreaktion. Und die Politik ist wie gelähmt. Seit Macrons umstrittener Neuwahlentscheidung im Sommer regiert eine zerstrittene Koalition, unfähig, Reformen umzusetzen. Bayrou ist bereits der 4. Premier in nur 18 Monaten. Ein klares Signal. Das politische System ist dysfunktional. Die Nationalversammlung ist tief gespalten. Sparmaßnahmen politisch unmöglich. Steuererhöhungen
ebenfalls tabu. Doch ohne Einschnitte wächst der Schuldenberg ungebremst weiter. Ein aktuelles Urteil, das Le Pen die erneute Kandidatur untersagt, verschärft die Lage zusätzlich. Es polarisiert und lässt das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz bröckeln. Laut Umfragen halten viele Franzosen das Urteil für falsch. Das Fundament der Demokratie beginnt zu wanken. Auch die Finanzmärkte reagieren bereits. Frankreichs Kreditwürdigkeit wackelt. Ich persönlich gehe davon aus, dass sich das Land bald nur noch zu deutlich schlechteren Konditionen refinanzieren kann. Steigende Zinsen auf steigende Schulden, eine brandgefährliche Mischung. Gleichzeitig verliert der französische Leitindex an Boden. Investoren ziehen Kapital ab. Was jetzt noch aussieht wie Börsenschwankungen, kann sich schnell zu einem realen Wirtschaftseinbruch ausweiten mit Auftragseinbrüchen, Massenentlassungen und sinkender Wettbewerbsfähigkeit. Frankreich verliert nicht nur wirtschaftlich an Boden, sondern auch geopolitisch. Und auch der Einfluss in Brüssel schrumpft. Deutschlands wichtigster EU-Partner wird zum Risiko für das gesamte europäische Projekt. Der Euro gerät unter Druck. Und wenn Frankreich wirklich fällt, steht Europa vor seiner nächsten großen Systemkrise. Doch während diese Entwicklungen unübersehbar sind, schweigen viele Medien, Politiker beschwichtigen. Doch die Fakten sprechen eine andere Sprache. Wir erleben keine Randnotizen, sondern den möglichen Anfang einer tektonischen Verschiebung in Europa. Und genau deshalb ist es entscheidend, informiert und vorbereitet zu sein. Denn wenn Frankreich fällt, ist das nicht nur eine Staatspleite, es ist eine Warnung an jeden, der glaubt, sein Geld wäre sicher. Wer heute noch wegschaut, riskiert morgen den finanziellen Boden unter den Füßen zu verlieren. حجي انتاي زبلنا زلو مسيلكم اتا اب حد اوان ببلصقنا بمعباله اب استفلالي هاغرات بزلوا صلوا تفلط نبرت هاغره فرنسا اب ز ساعات زي اب the verge of collapse مالتي سي اب ناي موداتا درجه ناي ودقت تركب زلوا صلوا اب استفلالي هاغرات ايكونوميكاوي ميليتاري وتادراو كل عينت صلواتات اطفيات يبلنالو اب افريقيا اب زقربا غزي زغاطما وردت كال ابت هاغر غاطيمو زلو عدا بعبيو نابتي بوليتيكاوي سيستم نايت هاغر بزح ازيو زي ترغاغ خنتات كم زلون كساب حجي طرح اوشت 18 توارح لعل 4 تقدماي مينستر قيرا خمزلا بمانيل ماكرون زمرح منغستون دولدول كم زي كونه يزحبر ازي غناتات ازي دما الارم زهرم زلو يبلالو ازيا نا اوروبا زعبه كبدت زلو هاغر انتدا وديقا يزبل كاليتي قصيلات ودق دما جرمانيا تخون يبل بعابيو نبمولن هاغرات اوروبا زعبه سخم كون زخل دما زن كلته نا اوروبا زحيله هاغرات بحالا بقطبان بخال انت وديقن كل اوروباوي نزن هاغرات زي نمدحانيلو ገንዘብ خفلن كال استفلالي عدان كاتو مخانو يزنكر زلو ات عدا كم زاربو زلو اب عامتاوي 100 مليار مالت بليونات دولارات عدا يزلون زلوا فرنسا حجون كومين خون زقصل زتي ناتا ناي فرنسا ودقت يزبل زل كالون زعابي فابريكاتات فلايزوم ناي مكاين فابريكاتات عبيتي اندستريتات كولابس እንዳሆኑ እንዳወደቁ يمزخدو زلوا صلواون كم تستبهله اب استفلالي هاغرات ولا حنت صلوا زباله بساعات زي دارغا يبلان كوينات تريف الله يبلال ازي حدغኛ ሁነታት نيوروبا بملئታ حدغاي نعالم ون كم فرنسا زبلت بزح صلوا زلوا هاغر انت وديقا بوليتيكاون قطباون كال قلولاو كسعب زخيل كونتات يزبل زلو اب موداتا زغربلكم دما خبرات تخاتاتلتي ابز سومون زي تباريعو زقني كوينات امونغو هندن باكستانن بزتفلاليو ناي دبداب نفرتي درونات كومون بارتيلري خكايد دحر مصنح لو معنتي بمنغنينت امريكا توخسدونا يمبال سممع فري من كم زلوا بريزيدنت دونالد ترامب اب ناي تويتر اكاونتو ابز غربا ساعات حبيرولا زمالت كلتين وننتي نيوكليرات ارزوخنا هاغرات هندن باكستانن اتي زغبرو زقنيا كوينات بفلايكا اب بكبيد براتن كال انغبر زقنيا كوينات ازيو قلتف زخونه مغدي ناب كمز درجه معبايو تن كلته وننتي نيوكلير زخنا هاغرات ناب خالق زخفن نعان نخالوت هاغرات كلكم زقل حادغا خيتون زقل كونتات تفطيرو خمز نبره يزنجر بزخوين بتي بحفشوتي كونتات ناي فار ايست زبال بعل تشاينا زلو هندي باكستان كالوت هاغرات كومون ايران نبت خبابون الله زلو كبابي ازي تنقاف مخانون كالوت هاغراتون نبت خوينات نخياتو از تفلالي سغاتات قنيني ري مالتي
مباركس خبركم تخاتلتي نلومي أداليلكم زنبركم مدبات نزيم زمسلو أبزغت زلزلو مدبنا خصاب نراخب الدحانا مسيو